السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أصدقائي ومتابعي القناة. درس جديد فلنبدأ على بركة الله. عندما نريد أن نقول لا تفسد الأمر أو لا تفسد pas gâcher نقول pas gâcher pas gâcher gâcher le verbe أفسد gâcher فعل أفسد gâcher. عندما نريد أن نقول لا تفسدها أو لا تضيعه لا تفسدها ne le gâche pas ne le gâche pas ne le gâche pas. لا تفسد كل شيء ne gâche pas tout ne gâche pas tout لا تفسد كل شيء ne gâche pas tout. عندما نريد أن نقول لا تضيع حياتك في عالم لا يناسبك هذا مثال. On dit ne gâche pas ta vie à subir un monde qui ne te convient pas. Ne gâche pas ta vie. لا تضيع حياتك أو لا تفسد حياتك في تحمل عالم لا يناسبك. Ne gâche pas ta vie à subir un monde qui ne te convient pas. جميل. مثال آخر. Avant de gâcher quelque chose قبل أن تفسد شيئا avant de gâcher quelque chose réfléchissez à la façon dont vous pouvez le réparer. فكر في الطريقة التي يمكن إصلاحه به. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez le réparer. فكر في إمكانية إصلاحه. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez le réparer même si ce ne sera pas le même que l'original. بالرغم أنه لن يكون مثل الأصل même si ce ne sera pas le même que l'original أو نقول فقط même si ce ne sera pas la même. جميل. عندما نريد أن نقول قم بتحسين الأمر améliorez-le 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 le verbe améliorer. améliorer هو فعل حسن أو يحسن. حسن الأمر améliorer la chose. قم بتحسين الأمر améliorez-le. جميل. عندما نريد أن نقول الوضع يتحسن la situation s'améliore. la situation الوضع أو الحال la situation s'améliore. يتحسن s'améliore. la situation s'améliore. جميل. عكسها et le contraire de cette phrase. الوضع يزداد سوءا. La situation s'empire. La situation s'empire. La situation s'empire. S'empire يزداد سوءا. La situation s'empire. أنت تزيد الأمر سوءا. Tu empires les choses. Tu empires les choses, tu empires les choses. Empire avec S. Tu empires les choses. أنت تزيد الأمر سوءا. Tu empires les choses. عندما نريد أن نقول عوض أن تقوم بتحسين الأمر قمت بإفساده. Au lieu de l'améliorer, vous l'avez foiré. Au lieu de l'améliorer, vous l'avez foiré. أيضا vous avez foiré tout. هي أفسدت كل شيء. حتى هذا التعبير أيضا موجود. قلنا ne gâche pas tout. وعندما نقول vous avez gâché tout لقد أفسدت كل شيء نقول أيضا vous avez foiré tout. لقد أفسدت كل شيء. لقد أفسدت كل شيء. Tu as tout foiré. Tu as tout foiré. جميل. عندما نريد أن نقول هناك تحسن ملحوظ. Il y a une amélioration notable. Notable, ملحوظ. Il y a une amélioration notable ou bien remarquable. أيضا هو مرادف ل ملحوظ. Il y a une amélioration remarquable ou bien il y a une amélioration notable. جميل. عندما نريد أن نقول الأمر واضح. C'est clair.
c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et le contraire de cette phrase, هو الأمر غامض. C'est ambigu. C'est ambigu. C'est ambigu. C'est ambigu. الأمر غامض. وسنتم جملا أخرى في الدرس القادم. الآن سنعيد كل هذه الجمل مرة واحدة فقط. Maintenant, on va répéter ces phrases une seule fois pour les mémoriser. حتى يتسنى للجميع حفظها وتذكرها بإذن الله. فلنبدأ. Pas gâcher. لا تفسد. Pas gâcher. Ne le gâche pas. Ne le gâche pas. لا تفسد أو لا تضيع هذا الأمر. Ne le gâche pas. Ne gâche pas tout. لا تفسد كل شيء. Ne gâche pas tout. Ne gâche pas ta vie à subir un monde qui ne te convient pas. لا تضيع حياتك في عالم لا يناسبك. Ne gâche pas ta vie à subir un monde qui ne te convient pas. Avant de gâcher quelque chose, réfléchissez à la façon dont vous pouvez le réparer, même si ce ne sera pas le même que l'original. قم بتحسين الأمر. Améliorer le. الوضع يتحسن. La situation s'améliore. La situation s'améliore. La situation s'empire. الوضع يزداد سوءا. La situation s'empire. Tu empires les choses. أنت تزيد الأمر سوءا. Tu empires les choses. Au lieu de l'améliorer, vous l'avez foiré. عوض أن تقوم بتحسين الأمر قمت بإفساده. Au lieu de l'améliorer, vous l'avez foiré. وعندما نريد أن نقول عوض أن تقوم بإصلاح الأمر قمت بإفساده. Au lieu de le réparer, vous l'avez foiré. Au lieu de le réparer, vous l'avez foiré. Tu as tout foiré. لقد أفسدت كل شيء. Tu as tout foiré. Il y a une amélioration remarquable ou bien il y a une amélioration notable. هناك تحسن ملحوظ. Il y a une amélioration notable. C'est clair. الأمر واضح. C'est clair. C'est ambigu. الأمر غامض. C'est ambigu. إلى هنا أنهينا هذا الدرس ونتمنى أنكم استفدتم معنا من هذا الدرس. اشترك وضع إعجابك على الفيديو حتى يصلك الجديد دائما ونتمنى لكم دائما كامل التوفيق. تابعوا الدروس القادمة بإذن الله ونراكم دائما على خير. إلى اللقاء.